Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi bersama Mudi. Dengan review kali ini kita akan belajar cara mengganti ringtone pada screen reader talkback. Nah, sebelumnya terima kasih ya bagi subscriber yang sudah merekomendasikan tutorial ini. Oke, thanks for attention, dan ditunggu bagi yang lain untuk men-touch subscribe and please comment. Langsung saja ya. APK Editor Pro Recent Apps. Kembali mau diingatkan bagi yang belum memiliki APK Editor, please download at description or search from Google. Oke, kita open APK Editor. Kita cari file talkback. Stop. APK Editor Pro English cuma 4 items. APK Editor Pro BPC Battery 8. APK Editor Pro Line APK Editor Pro Talkback Muhdi BPC Review 72. Oke, talkback Muhdi BPC Review hasil editan saya ingin saya edit lagi. Oke, Full Edit Resource REDL. kita pilih Simple Edit File and Replacement. Simple Edit File Replacement. Oke, sampai di sini Muhdi ingin mengingatkan ada bagian dimana kenapa sih talkback itu crash ketika diinstal, karena file talkback itu nggak di setting dulu untuk diinstal berbeda dengan talkback default di ponsel. Jadi untuk pengeditan file tersendiri akan hadir di video berikutnya. Kali ini kita fokus mengganti ringtone talkbacknya terlebih dahulu. Cancel. Kita cari audios. Talkback Pro Files Images Audios. Oke guys, ini adalah gestur-gestur dan suara talkbacknya. Hyperlink OGG Reswap. Hyperlink OGG APK Editor Pro buttonnya. Long glitch cap OGG. Long glitch cap OGG APK Editor Pro buttonnya. Oke, Long glitch cap OGG APK Editor Pro buttonnya. ini gesturnya ingin saya ganti ya dengan fokus yang baru. APK Edit Complete OGG. Gmail OGG. Focus Actionable OGG. Fokus actionable. Apabila kalian ingin mengganti yang lain, silakan. Caranya dengan cari tombol yang nggak dibacakan di bawah APK Editor bottom. Oke, APK Editor Pro betul notif. APK Editor Pro BlackBerry Spirit D7 juta kita cari APK Editor Pro. filenya. APK Editor Pro. APK Editor Pro nyanyian APK Editor Pro. APK Editor Pro APK Editor Pro Movies. APK Editor Pro My Books. APK Editor Pro Cycle. APK Editor Pro Samsung Galaxy. APK Editor Pro APK Editor Pro Ringtones. APK Editor Pro UI. APK Editor Pro Air Button Close OGG. APK Editor Pro Camera Click OGG. Oke, sambil saya pilih ya audio yang akan dijadikan fokus. APK Editor Pro Keypress Standard OGG. APK Editor Pro Lack OGG. APK Editor Pro Keypress Standard. Saya pilih Keypress Standard. Gesture and OGG Rest. APK Editor Gesture. APK Editor Focus at. Oke, sudah terganti ya fokusnya. APK Focus APK Edit Focus OGG. APK Editor. Fokus kedua akan kita ganti. APK Editor Pro Charging Started. APK Editor Pro Camera Click. APK Editor Pro The Alarming APK Editor Pro Effective OGG. APK Editor Pro Effective OGG. Ingin saya ganti effective. Oke, English cuma 20. Gesture begin OGG. APK Editor Focus OGG Press Roll. Save button out of list. oke, ringtone-nya sudah selesai. Saya ganti fokusnya. Barangkali kamu belum puas ingin mengganti yang lain, kamu experience ya sendiri. Langsung kita save, menandakan bahwa screen reader yang sudah kita edit selesai. Working. Masih dalam proses pemasangan. Kita tunggu install button. Install buttonnya. Oke, kita install ya. Bagaimanakah bunyi talkback dari Muhdi BPC Review? Settings. Lux 5 unknown source. Install. Talkback Pro installing.
Oke, Talkback Pro BTC Review. Ini editan dari Talkback 720 dan pertama kali sudah saya edit supaya nggak bertabrakan dengan screen reader default di ponsel saya. Oke, kita down, kita masuk accessibility. Settings, settings, Talkback has answering and service. Select switch at Galaxy Defense off, Talkback off. Oke, kita aktifkan Talkback-nya. Navigate settings but off. Oke. Talkback on. Talkback is a screen reader primarily for people with blindness and low vision. It allows interaction with the Talkback tutorial. Talkback tutorial. On. Galaxy switch access. Select to Talkback on. Navigate Talkback. Settings but on. Tap. Oke. Talkback. Ya guys, Talkback off. bisa didengarkan ya. Editor Pro. 6. APK Save PS Storage Emulated 0 APK Editor T. Iya, inilah Press Talkback select and hold to long press. BTC Review Edit. Network mic phone can back cam. Google search. Double tap to active. APK edit recent apps. Touch miss home. Google search. Oke, Press demikian select to activate. experience-nya dengan Talkback ini. Bila kamu suka dengan Talkback yang saya edit ini, silakan open description, bisa kamu download di sana. Demikian tutorial cara mengganti ringtone pada screen reader Talkback. Nantikan review-review berikutnya. Untuk part ini selesai. Notification shade. Pukul 13. Mobisen. Pukul 13:36. Recording in progress. Tap here to start recording. Seperti biasa guys, like, subscribe, and recommendation untuk review-review berikutnya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blind Technology Consultant.